Pozdrav svima i dobrodošli. Odmah krećem da pravim prvi deo. Sve sastojke sam unapred pripremila i razmerila, a ovdje sam otopila 100 g crne čokolade, 80 g mlečne sa jednom kašikom ulja, 200 g šlaga u prahu, šlag pene ili šlag krema, šta god da imamo. Mutimo sa 300 ml hladne vode. Pošto umutim šlag, dodajem jednu ovu malu kiselu pavlaku od 180 g. A zatim dodajem 50 g šećera u prahu. Možete i dodati više, ali ja smatram da je ova količina sasvim dovoljna. I sad opet mutim sve zajedno. Zatim ću cijelu smesu dodati 300 g mlevenog plazma keksa. Dodajem još 300 g mlevenog keksa, sve ukupno sam dodala 600 g. I sad, ovo kad sam dobro promešala, prvi fil je gotov. I sad prvi deo ovako lijepo prebacite. Dobro pritisnite da vam ne ostanu rupe. ...200 g šlaga, šlag krema, šta god ste našli jeftinije, preporučujem da kupite na merenje, tako ćete proći baš dosta jeftinije. I opet 300 ml hladne vode. I sad opet sve. Opet 50 g šećera u prahu i mala kisela pavlaka. I opet ovdje dodajem 200 g mlevenih oraha, badema, lešnika, možete kokos, jafa, bananice, što god vam padne na pamet. I opet sad kad to fino promešam, u to dodajem ovu otopljenu čokoladu, jer ako mi ostane ovako, baš će biti mekano. A opet da ponovim, ako budete pravili sa slatkom pavlakom, bit će vam čvršće, čokoladu možda i ne morate da dodajete. I idemo opet. Sad spatulom ovako malo okolo i po dnu, da nam ne ostane ovih belih delova. Sipamo cijelu ovu čoko orah masu. Ovo je kalup prečnika 26 cm, standardni koji svi imamo. Obrišemo ovu ivicu, da nam torta na kraju ipak lijepo izađe iz ovog kalupa, a i da to sve fino izgleda na oko. Završili smo glavni deo torte. Sad, tačnije, ja sam završila, vi ste gledali. Nosim je u frižider nekoliko sati da se ohladi, a onda skinemo obruč i samo uradimo od gore blagu dekoraciju.